Hi everyone, my name is Bal. I'm from 12A. Akmal Hizam, orang panggil Lab, kelas 12 hantu. Nazaria Abdul Majid, 12F. Annie Zahura Abdul Aziz, 12S. Okay, Ismail Fahmi Laili, 12K. Syarif Ibrahim dari kelas 12R. Rahayu Binti Alias, kelas 12R. Muhammad Farid Kamsi, kelas 12J. Assalamualaikum. Nur Azlin Abdullah, 12M. It opens up my eyes, especially in terms of getting to know people from different background, different, I would say, culture, and at the same time, it in a way allows me to become more relaxed, more understanding, more tolerant. In a way, I was not like that before, and I think it shaped me in terms of my characteristics. Even now, I think I still keep thinking about the formative years. Preparing ourselves from Malaysia, going to the UK, studying abroad, and then coming back here. So it does play a very, very important part, in my life. It comes back to the friends. You get exposures from your friends, you get information from your friends, and juga advices from your friends. So keeps coming back to that. So that's one thing that I'm grateful of. Banyak you mengajar things that new to you, okay? Because definitely the culture is different, the environment is different. In terms of we learn friendships, macam saya sebut tadi lah, persahabatan, and then sometimes benda-benda baru yang you tak jangka you buat ataupun you tak jangka macam actually you are capable of. Dekat PPP is where I believe it's a platform lah untuk you gain that kind of experience and so on. Teach you macam-macam lah. Although it really for me broaden my spectrum of viewing things. I background MRSM. Dekat PPP ni banyak from SBP. So in terms of friends, ni geng-geng SBP ni daripada ramai lah, daripada geng-geng Collect, geng-geng Star, geng-geng Smart, geng-geng macam-macam lah, geng budak kelas sains apa semua. And Alhamdulillah, you punya circle of friends tu broaden, and you dapat ramai kawan lah. And benda tu memang perfect lah, I think. Actually saya ni kurang masa zaman sekolah, tak adalah macam anti-social sangat, tapi saya tak ramai kawan. So my life normally pergi sekolah, yes, my favorite sport badminton, which I also did the same thing masa I kat PPP. So yelah, dapat satu kelas macam 12R tu memang because saya dari sekolah agama, so bila kita masuk PPP tu we meet a lot of people from different background. So ada daripada sekolah MRSM, ada sekolah SBP, ada sekolah biasa. So memang mula-mula agak macam terkejut, because yalah, daripada sekolah agama masuk sekolah macam tu, tapi we have to deal. And I think banyak kawan-kawan kita boleh nampak different people with different characters. So dari situ kita dapat belajar lah macam how kita nak deal with people with different backgrounds, and banyak mengajar saya lah. Maknanya kita banyak lebih memahami orang lain, dan mengenali how to mingle around with people lah. Itu yang banyak mengajar saya di PPP, dan sampai sekarang lah benda tu
sedikit sebanyak membantu saya lah dalam saya punya kehidupan di universiti dan kehidupan saya di tempat kerja lah. Dulu kita dekat boarding school, still in area yang secluded, yang kita tahu ada warden kan, cikgu. Kalau dekat PPP tu sekarang dah kena intact kan. Sendiri-sendirilah, naik bas sendiri, tapi most of the time kita tumpang kereta tini kan. So you belajar lah naik bas mini wilayah balik rumah daripada Shah Alam ke Melawati. So that is the first time you belajar independent lah, naik public transport kan. Impact me in a way, kalau you tengok budak-budak sekarang, the survival, I mean, kurang lah. And even to my staff pun sometimes I kata you punya permulaan persekolahan is really give orang kata build up your strength, kecekalan hati lah. Of course, Mr. Harrison, my chemistry. Lecturer yang I ingat is Puan Rahazana. She helped me a lot with my economics, and of course our English teacher is Kiranjit Kong, and our mechanics lecturer Mr. Alex, and juga my maths teacher Aniza, I think. So and also my physics lecturer Puan Nurul Huda, Mr. Yong Chua Bong. Okay, I remember that. It's very strict, very by the book kind of person, but at the same time I remember that because one of the tests I scored full mark. I remember Mr. Nasir ajar English, so he will come over every day and he will spend like a good 10-15 half an hour just talking about what everyone needs to present to the class. What have we read from the newspaper? I think it's very awesome because they're cool, and then dia punya cara dia ajar tu, he wants us to gain knowledge, not just English but read papers and all that, because seolah kan orang Malaysia ni malas membaca. And I remember Puan Siti Aisyah, she passed away some years ago. And surprisingly Mr. Rama lah kan kita punya law lecturer tu, dia pujilah SCI tu pada I. Wah, I tak sangka pula I tahu pasal separation of power, because that was actually something yang new lah, because mana kita belajar masa SPM kan. Then we wrote an essay and he said I had a good understanding on separation of power. So I think that's why I'm taking politics now lah as my so-called area lah, tapi tak adalah sangat into politics yang partisan or so on, tapi basically study politics lah. So that's my area lah sekarang. Yang paling lecturer yang saya paling ingat Puan Raina. Puan Raina mengajar saya financial accounting. So dulu pun agak lemah jugalah financial accounting ni, dan kerap kali dicabar oleh Puan Raina. Macam mana nak ambil ini account ni, dia boleh buat ke macam tu kan. So alhamdulillah dengan cabaran, dengan kata-kata semangat dia, so akhirnya saya menjadi seorang accountant dan professional accountant seperti saya pada hari ini. Oh, definitely Puan Raina. I think kalau accounting student, if you get Puan Raina, macam that's it, macam tu. So before the class, you kena prepare with all the homework, because dia check seorang-seorang buat ke tak. So macam I rasa she's a bit strict, tapi after a while I pernah jumpa dia after about 2-3 years ago, then she's a very nice lady lah. First, I want to thank to organizer. It is not easy, and really thank to them for organizing this event. Selamat bernyambung ukhuwah silaturahim. Whoever you are, wherever you are, we still keep in touch, insyaAllah. My ex-A levels friends, semoga persahabatan kita berkekalan. Doakan
Semoga semua urusan dipermudahkan. InsyaAllah. Berjumpa lagi. Saya minta maaf kepada kawan-kawan semua sebab saya tidak dapat hadir pada reunion pada kali ini kerana ada komitmen yang lain. Tapi saya sangat bersyukur lah kerana sepanjang saya 2 tahun di PP, saya dapat berkawan dengan anda-anda semua. Walaupun saya minta maaf kalau ada mungkin ada kecil hati dalam berpersatuan, macam itulah biasa kan, macam Hati cakap kan, mungkin ada yang kecil hati dalam kita berpersatuan. Saya minta maaf lah kepada ex-roommate saya. So kalau yang hadir tu alhamdulillah dapat hadir. Dan ramai yang saya tak berikut, sebenarnya saya ada dalam grup WhatsApp tu sebenarnya, tapi saya just membaca macam tak apa, insyaAllah nanti kalau dah terbuka hati saya akan ber-WhatsApp dalam grup tu lah. Sebab banyak sangat grup WhatsApp kan, kita banyak sangat grup WhatsApp. Tapi saya berterima kasih dan bersyukur kerana mendapat anda semua sebagai kawan-kawan saya yang pernah hadir dalam hidup saya sepanjang saya di PPITM dan hingga sekarang lah. Kita masih lagi bersahabat, insyaAllah. Great shout out to all yang spend the time for our first reunion. Thank you very much for the support, your effort, spending time, and tahu ramai yang nak join tapi tak dapat. Kita harap kita dapat perpanjangkan kita punya ukhuwah, okay? And don't be a stranger. Kalau jumpa anything, boleh call, boleh WhatsApp, apa semua kan. And hopefully kita boleh kekal bersahabat lah, insyaAllah. Semoga Allah SWT memberkati semualah rakan-rakan dari A-Level 12, batch 12 PPPITM, and then Allah kurniakan sebaik-baik rezeki, Allah beri kesihatan yang baiklah. Kita ni pun as we grow older and wiser, okay. So semoga Allah beri kita rahmat dan sebagainya, and also kebaikan, kejayaan hidup di dunia dan akhirat, and doakan yang sebaik-baiknya lah untuk semua orang, insyaAllah. Do keep in touch. Of course, there are many of us and we have a lot of things going on. Tapi like I said, friends keep coming back. So bila ada bila ada lunch invitation ke ataupun attend session ke, I try to make it. Tapi bila tak dapat. Hey everyone, I'm sorry I cannot be there for the reunion. Maybe next time, next round, I'll make it a point to join. Hope you guys are doing okay. All the best in your future undertakings. Hopefully, you guys will have a continued success in your working life, in your personal life, and all that. Hello everybody. Rudy Erman bin Bahari, full name last time actually class 12N. Saya Faizi Muhammad, 12C dulu. Khairil bin Anwar, dulu belajar di A-Level batch 12 kelas 12B yang B tu bachelor lah, semua lelaki tu. Saya Tanti Idaura daripada kelas 12T. Saya Yusof masa A-Level dulu kelas 12B. I Mawar. Nama glamour kan Mawar je kan. I dulu kelas 12P. Okay, nama saya Syed. Saya Mahazir bin Ahmad bin Syahab, aka Sahab. Okay, dari kelas 12H. Okay, Marina Jasamai dari 12F. Ingat balik, walaupun apa aktiviti kita buat, kawan-kawan tu yang paling ingat. Sebab tu bila ada cerita reunion ni rasa terkilat juga tak lepi. Antara kenangan manis lah yang saya rasa adalah bila saya dalam A-Level tu dia ada pertandingan antara bola sepak lah, antara kelas-kelas kalau ada yang ingat lah. So Alhamdulillah kami 12B pun hantar pasukan dan kami menjuarai lah tournament bola sepak
Inter A-Level Batch 12 dan saya dinobatkan sebagai penjaring terbanyak untuk tournament itu. So ada pula pertandingan kompang Inter University masa tu. So ITM within the ITM punya ni kan. So tapi dia punya pertandingan tu is 1 week tau, within 1 week. So masa 1 week tu lah yang kena cek orang, lepas tu kena turun praktis tiap malam. Kita orang pergi memang participate dalam pertandingan tu, and then we got it after a week training apa semua bagai. So masuk pertandingan we got it third place out of 4 participants. You meet great friends, kawan-kawan yang ada dengan you juga masih sampai hari ni. Maksudnya silaturahim you, I'm sure rata-rata for all of us masih ada. Kita masih keep in touch. Great memories tu bila first time busuk semangat orang kata wah kawan kan, semangat satu team tu ada dalam develop kat situ lah aku rasanya kan. Kita bawa kepada orang kata kesinambungan dalam zaman sekarang, masa sekarang ni lah. Saya satu roommate dengan Allahyarham Giant, Amir, Mahyudi, Ajak dan Agung Abid. Okay, so kebanyakan memori related kepada interaksi dalam bilik, kenangan dalam bilik room 303 lah. Blok apa saya tak ingat. Ingat sampai sekarang. Masa tu kita ada recycling campaign if I'm not mistaken, and my class was actively collecting all the recycled materials sebab kita nak menang, and true enough we won that competition. So yeah. Tak boleh, bahaya. Chief Burger ataupun Shazli Ramli. Okay, ada banyak saya rasa misunderstanding mengenai saya dengan relation saya dengan Burger ni sebenarnya. Okay, tapi kalau you all nak tahu kenapa sebenarnya saya sangat berapat dengan Burger ni adalah kerana sebelum allowance pertama dimasukkan ke dalam akaun BSN, saya memang dah out of money. 3 weeks towards the end of that month, saya memang dah out of money. So kira-kira duit saya cakap ini tak cukup ni. So somehow macam mana boleh tershare pula dengan Burger. So Burger kata tak apalah. I have to tell you something also. Burger ni come from a well-to-do family juga tau. Tapi he went through that 3 weeks with me. Kita share roti beli kat Giant, beli at the end of the day because it's cheap, and then we also share Maggi. For 3 months we ration our dinner Maggi, roti and unfortunately a box of cigarettes. Okay, but that's how I survived that 3 weeks with the help of my buddy Chief Burger. Ajak, orang kata ajak. Sebab apa tak boleh lupa tu rasanya kena simpan. Tapi memang dia legend dalam kelas tu. And sampai sekarang actually dalam group tu kita orang tak boleh cari dia lagi. So tak dapat dikesan. Nombor 2 Ainita. The only girl dalam kelas tu. So Ainita kalau dengar ni, memang tabir hormat you boleh survive 2 tahun. Nama dia agak unik lah, tapi aku tak tahulah dia declare aku kawan baik ke ataupun tak. Kalau suruh bagi satu nama, aku akan mention nama Al-Ghazali lah. Al-Ghazali kelas 12C lah. Kenapa aku kata aku sangat ingatkan dia, sebab kami duduk dekat rumah. So bila cuti, kami selalulah pergi jumpa sama-sama, pergi KL dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kami juga kalau di PPP dulu ada silat cekak. Kita orang adalah sparring partner lah. Memang aku kalau every week turun sparring dengan dia, memang aku libah tangan dia kuat-kuat, kasih dia sakit. Kemudian dia pun sama libah tangan aku, jatuh aku dan semuanya. So kalau seorang tu yang paling aku ingat dan masih lagi aku contact, dan aku cuba nak ajak dia pergi gathering ni, Imam lah, arwah Imam. Because dia ni sebenarnya orang kelakar sebenarnya. Kelakar. Lepas tu dia kadang-kadang dia angin dia tu pun kadang-kadang hebat jugalah kan. Lepas tu dia memang taekwondo, memang black belt kan. So
dia memang baik lah kan. So kalau pergi mana-mana, dia masa tu ada, dia bawa kereta tak silap, kereta apa tak ingat lah, Proton apa tak, aerobac benda tak. So memang semua orang duk tumpang dia lah kan. I rasa Nurul Huda kot. Nurul Huda. Ada dia dulu kat Sheffield pun dia housemate I. Okay, the most yang I ingat ada dua sebenarnya. Okay, Zuhilmi dengan Khairil. Because they are my classmate, they are my roommate dekat A-level. And they are my teammate juga. Sama-sama main bola. Jadi memang dua orang tu I masih ingat lah sampai sekarang. Apa yang tak lupa, of course lah, my close friends macam Suriza Anwar, because kita dari MRSM together and then pergi A-level together. So masa A-level, she was among the person that I know lah from sekolah menengah kan. So was very close to her. Ayu, my roommate, Sheila, my roommate, and then Faiza, my classmate juga. Saya ingin doakan untuk kawan-kawan yang datang, yang tak datang, jauh, dekat, di mana juga berada. Semoga sentiasa ceria-ceria selalu, gembira dan sihat-sihat selalu, terutama di usia kita ni. Selamat berkumpul, dan bila makan tu ingatlah kami kat sini. Dan juga sama-sama lepas ni mungkin kita baca Al-Fatihah lagi untuk rakan-rakan dan lecturer ataupun staff yang dah tak ada. Banyak yang kita tahu dan tak tahu. Dan ada rezeki insyaAllah boleh jumpa lagi di Malaysia, ataupun lebih baiknya kalau datang Scotland, singgahlah. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang support, sebab rasanya walaupun ada yang tak hadir, tapi mereka juga tidak kurang support lah bagi kita, sumbangan, bagi kita semangat juga. Alhamdulillah. So pada yang hadir tu terima kasih, dengan ucapan semoga ukhuwah, perkenalan kita, persahabatan kita dapat diteruskan lebih panjang hingga akhir hayat, dan kalau boleh lah lebih rapat lah selepas ni, sebab dah 27 tahun lah. Sebab kita sebelum ni mungkin masing-masing mengejar kita punya career dan sebagainya. So sekarang ni mungkin dah meramai yang dah macam achieve apa yang dia nak achieve. So rasanya dah boleh dah sampai masa juga kita untuk berukhuwah semula. Sebab ukhuwah tu kita sebenarnya kita kenal lama jugalah, 2 tahun plus, kalau ada yang terus ke SUK tu 3 tahun. So kalau boleh itulah kita dapat kembali merapatkan ukhuwah, selalu jumpa lagi, selalu buat gathering lagi dan sentiasa berhubung. Itu je lah saya punya harapan. First of all, I nak ucapkan tahniah kepada organizer kita yang hold this dinner tonight. It's not easy nak kumpulkan semua sahabat-sahabat kita pada satu malam yang sangat indah ini. You guys did a great job. Thank you so much for the effort. Dan juga to all my A-Levels Batch 12 mates, saya doakan kita semua akan dapat mencapailah apa jua harapan, impian, dan juga semoga doa-doa kita di usia remaja ini akan dimakbulkan oleh Allah, insya-Allah. And see you guys soon, insya-Allah, at the next event. Sorry kita tak dapat datang. Cuma we wish all of you, all of us sentiasa dalam lindungan Allah, diberkati Allah. Semoga apa yang kita lakukan ni mendapat rahmat darinya. Kenal diri rata-rata, kenal Allah yang maha nyata, insyaAllah. So saya ingin ucapkan tahniah kepada firstly, kepada komiti, kepada yang melahirkan idea dan yang meneruskan idea untuk menjalankan aktiviti ini. Okey. Keduanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat lama saya dari A-Level 12 kerana persahabatan yang pernah terjalin dahulu, yang memberi permulaan setelah kita tamat sekolah dan meneruskan perjalanan kita ke tahap pekerjaan, mengejar bidang-bidang profesional. Itu saya ingin minta maaf kalau ada tersalah pada ketika 2 tahun kita bersahabat
dan kita pergi ke sekolah bersama-sama. Okey, akhir sekali Sahab nak ingin ucapkan selamat maju jaya kepada semua rakan-rakan, supaya sentiasa dirahmati, diberkati, okey, dan berjayalah dalam bidang masing-masing, dan ultimately akan mendapat keberkatan hidup. I hope yelah kita dah 27 years kan tak jumpa, and bila kita jumpa balik, dan kalau tak jumpa pun yang tak dapat pergi reunion tu, hopefully kita punya persahabatan ni kekal lah hingga ke akhir hayat hopefully. Mungkin before this kita tak ada means of ataupun platform untuk kita contact each other. So now kita ada our WhatsApp group, kita ada Facebook, all these social media punya platforms. So hopefully kita punya perhubungan ni berkekalan lah. I wish all of us will be staying in a good health. I think that is the most important things right now, right? The most treasured thing is actually kita punya good health. And then saya doakan semua kawan-kawan lah boleh dapat jumpa masa reunion nanti, and then wish all the best to everybody lah, basically in whatever you do, your career, your life, with the children, with family and things like that lah. Ada cerita tentang masa yang